hole. You know, dito guys pa is doon pa north, dito pa west, dito banda sa may likuran ang pa south. May butas guys, oh. Ayan. Ito malaki, tapos ito, tapos may dalawang mata. Ito, dito siya pa west siya, pa west yung turo. Ito, doon daw hanap, may counter sign doon guys. Ito pa mga travel, ilang distance, isa. Ito guys, oh, directional guys, galing sa mata guys. Yung mata may malaking butas, may maliit. Ito maliit, papunta daw dun. Sabi niya may tunnel, you know, tunnel daw, tunnel. Ito doon nakaharap, ito na tuturo, may tinuturo siya tulad ng tinuturo nitong mata. Ito, yan, ang dalawang mata na yan, doon daw. Tingnan natin guys kung mayroon ba. May tinuturo siya dito pa guys. Ito tinuturo talaga guys. Alam niyo ba yan, oh? Anong hayop ba yan guys? Yan, oh. Yan. Ito yung tinuturo. Ulo ng dolphin. Ulo ng dolphin yung tinuturo niya. Yan, yung mata, oh, ang kilay. Tapos meron din dito ulo ng dolphin, nakaturo siya pa northwest o pa north. Dito yung north, eh. Dito ang north, dito ang west, pa northwest ang turo. Ito siya, kita nyo, may tinuturo rito banda. Puntahan natin guys, turo rito, may tinuturo rito. Ito yung parang pagong turo, you know, andun yung dolphin. You know, sign ng mata andun sa may S. Tinuturo niya yung ulo ng dolphin, may west. Tapos yung dolphin naman katuro dito pa north, northwest. Ito pa northwest. Ay, ito, oh, heart. Kita nyo yan guys, heart. Heart yan, ito heart, oh, ito yung tulis niya, oh. Yan, oh, heart yan, ito yan. Saan daw papunta? Yun, puntang north. Ito dito papuntang north yung turo guys. May coordinating sign pa dun guys, oh. Yung pa north. Yung heart dito. Pagka heart na guys, ano lang yan guys, malapit na yan. Tapos yung dot andito, papunta daw dun banda. Yun naman guys, may coordinating sign guys, oh. Puntahan natin guys, coordinating sign. Travel,
Guys, oh. Andun yung sign guys kanina, yung may mata. Dito nakaharap. Tapos dito may hole. May hole. Ito. May hole din. Ito malaki. Yung direction yan guys. Kapag ka malaki dito, tapos maliit doon, you know, dito ka mag-uumpisa. Dito sa malaki. You know, papunta ka doon. May tinuturo siyang ano dyan guys, coordinating sign. Ito naman may ito rin, ito butas. Ito tunnel to guys. Ito parang ito tunnel. Dito daw. Dito banda. Tunnel. Punta daw dito. Sa may northwest. Pareho ng tinuturo nito guys. Yung hole. Yun. At saka yung mata. At saka yung coordinating sign na doon yung dolphin. Mukha ng dolphin. Iisa lang yung turo guys. Andyan din yung ano guys, yung heart shape na may dot. Dito ang turo. Tsaka ito, dito rin turo. Alamin natin yan dyan guys. May sign dyan. Kasi andyan din yung heart shape na may dot. Dito rin nakaharap. Paano to guys? Dito yung northwest banda. May tinuturo rito. Malaking bato to guys. Ito. Yung sign andyan. Dito siya tumuturo. Ito. Ito yung tinuturo. Ito. Alam niyo ba yan guys? Ito. Araw to guys. Tingnan nyo. Araw yan. 1, 2, 3. 3 rays. Yan o. 3 rays. 1, 2, 3. 3 rays daw. Ibig sabihin ito guys. Kapag ka sumikat yung araw dito. Ito naman palubog to. Yan o. Yung turo. Dito daw. Yan o. Yun o. Parang araw. Yan o. Nirugtong dito. Dito daw. 1, 2, 3. 3 rays. Ito yung araw. Ito pa o. Binutasan yan guys. Hindi ito nature guys. Yan o. Yan o. Punta daw rito. Saka yung araw guys, maliit. Kung saan palubog, doon palubog yung araw. Yan o, kita nyo. Andito banda palubog. Northwest. Yan o. West. Pero northwest nakaposisyon. Yan o. Yun o ang araw. Sign. Andito. Yan. Ito. Directional. Kiyatin natin yan guys. Saan to nakaturo. Ito. Yan o. Malaking butas. Item to guys ah. Tunnel. Ito. Saan daw punta? Doon daw. Ito. Dahan-dahan lang baka malaglag. Saan daw? Ito. Ang araw. Andun. Yun.
Punta daw dito. 3 race, 3 ano lang, metro o yards. Yan o. Yan. Yon, hole. May hole pa doon. Saka yung isang hole. Mayroon pa doon, panghuli. Yun o. Kung ito yung item guys, pero pagkakaalam ko ito, tunnel yan guys. Pagkabilog na bilog, malaki. Yun o. Ito yung item. Ito daw. Punta. Sabi naman nung araw, yun araw, dito daw. Nasa tunnel daw yung item. May tunnel o. Ano? Dito daw papunta. Yung heart guys, andyan lang yung heart. Tapos yung dolphin andun. Nasa ibabaw tayo. Yun o, treasure on the spot o. Tunnel or treasure on the spot. Yan. O tunnel. Nasa tunnel ang item. You know, bilog. May bilog pa oh. Kita nyo? Oh, may bilog. Push, you know. Coordinating sign yan guys. Ito. Sinadya to guys. Ito. Sinadya yan. Yung arrow niya, punta doon. Pero, ito yung susundin. You know. Yan. Nakaturo dito. Wala nang sign dyan guys. Wala na. Dito lang. Sabi niya, may tunnel. Sabi doon. Yun o. Yun o. Yung araw andun. Sinuturo, nakaturo dito. Sabi 10 yards. 3 race. 3 yards or 3 meter. Dito. Treasure on the spot. Yun o, bilog na may bilog. O, tunnel. Nasa tunnel. Ito guys. Dito. Galing dyan. Yan o. Sinadya yan. Wala yung mga guhit o. Punta daw rito. Yan. May tunnel dyan. Tingnan natin. May tunnel dyan. Yan o. Sign. Tingnan natin dyan. May entrance dyan. Baba muna tayo. May entrance dyan. Ito yung ano, araw. Yan yung araw. 3 race yun guys. Yun yung sign. May tanim na guys. Hindi na mapasok. Yun yung sign o. Hindi natin malapitan. May tanim na. Ito o. Entrance. Ito guys. Entrance. Kita na. Ito. Ito yung sign kanina. Yun o. Yan. Pababa daw dito. Pababa. Yan o. Coordinating sign o. May tunnel daw dito. Ayun o. Ito guys. Jackpot na to guys. Malaking bato. Yun o. Na yung araw palubog. Kung saan palubog yun. Yung sign naman andun. Yung palubog na araw. Ito.
butas ito. May butas yun. Yun o. Butas to guys. Butas to. Yun o. Natakpan na. Butas to. Oh. So guys, may flashlight tayo guys. May tanim na dito guys. Dahan-dahan lang baka masira yung ano, tanim. Ito. You know, ang tataba. Yung tunnel guys. Doon yung tunnel. Yan. Ito, butas oh. Yun ang butas. Ito yan guys. Yung ano, entrance. Pababa. May nakatambak na guys. May entrance daw dito. You know. Pababa. Eh. Yan oh. Entrance talaga guys. Yun. Yan o, butas. Entrance. Entrance daw. May entrance na dito guys. May nakaharang. Ito. Ito guys. Ito yung entrance guys. Ito oh. Yun oh. May entrance. Ito sabi yan. Entrance talaga oh. May entrance dyan. Nasa tunnel ang item. Yun, may entrance dyan guys oh. Dali lang hula. Totoo talaga guys. Yung sinabi doon guys. Ito. Totoo guys. Yan. Hindi halata oh. Tunnel. Yun oh. Tunnel. Punta daw dito. Yung tinuturo naman dyan guys. Yung sinabi ko kanina. Ito. Ito, araw. Yan, araw. 1, 2, 3. 3 yards. Punta daw dito. Yung item, andyan daw yung item. May tunnel dito. Kita nyo yung hole. Yung hole. Tapos yung ano guys, yung araw andun. Yung tinuturo naman yan. Yan yung tinuturo. Wala nang ibang sign dito guys. Wala na oh. Tingnan nyo. B hole. Dito daw. Yan yung tinuturo. Yun oh. Mga bato-bato na yan dyan guys. Yung tinuturo yan guys. Yan yung tinuturo. Yan o. Yung sign na yan guys. Yung sign na yan o. Yan. Yung tinuturo. Yun. Yung entrance na yun o. Yan o. Yan o.
Yan yung pinuntahan natin kanina. Diyan banda. May entrance dyan. Yun o. Yun o. Yun. Yun o. Yun. So yun lang guys. Ito guys oh. Alam niyo bang ibig sabihin yan guys? Ito guys. May nakaumbok. Ibig sabihin ito guys, treasure on the spot. Kukunin daw to, nakaharag to sa ano daw guys. Natanggal na to ba? Tunnel daw. Ano ba to? Ito? Yan guys oh, halata guys oh. May tinayo na simbahan. Yan guys. Pero may tinayo silang simbahan. Punta natin guys. Sinadya yan guys. May patayo. Yun o. Yung sign nandito. Yun o. Araw. Ito yung final pointer guys. Ituturo dun. Yun o. Tunnel. Andyan yung entrance ng tunnel guys. Salamat sa panonood. Sana i-subscribe nyo ko. Pumunta lang tayo dito guys. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung sign. Ayun, bago ang entrance ng tunnel.